Un traité fut alors signé à Tanger entre la France et le Maroc. Afin, disons, de ménager la Grande-Bretagne, la France ne demandait aucune indemnité au sultan. À peine obtenait-elle quelques petites rectifications de frontières ici et là entre le Maroc et l'Algérie. Mais il y avait tout de même une clause extrêmement importante dans ce traité. Et c'était celle par laquelle le sultan Abderrahman s'engageait à poursuivre à main armée Abdelkader tant qu'il se trouverait sur son territoire. الان غنطرق الموضوع ديال واش سبتهم ليبيا فعلا مغربيتين، واش هما فعلا محتلتين. حيت كاع اللي كاي النظام بعدا النظام اجرامي القائم بالمغرب انت بيهضر على سبتهم لينا تيقول لك سبت المحتله. يا خويا قلنا اشرحوا لنا شكون كيفاش تحتلت. انا اللي كنعرف كاينه معاهده سميتها راس الواد هي باش سبتهم لينا مشاو لينا، وثانيها سلطان مغربي ثاني معاهده سميتو محمد الرابع، يعني جد هاد مول الخلخال جدو هو اللي ثاني معاهده باش عطى سبتهم لينا اسبانيا. خسر الحرب، خسر خوه، خسر داكشي، اخويا سير تموت ما تعطيهمش سبتهم ليليا. علاش كتسني معاهده تعطي سبتهم ليليا؟ خفتي على العرش ديالك، خفتي الشعب ينوض يطور فيك يقول لك انت قائد عيان. كنهضر على محمد الرابع جد هذا. بغا يطلع عليه بحث خطير جدا تيثبت بالدليل القاطع على ان النسب ديال العلويين في المغرب والنسب ديال محمد السادس في المغرب ما ترجعش للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نسب مغشوش. باش كينوض ملك اللي كيدعي كذبا وبهتانا انه امير المؤمنين وحامي حمى المله والدين، وتدعي كذبا وبهتانا انه من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حاشا وكلا واش يكون من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقدر يكون من السلاله ديال ابو جهل، يقدر يكون من السلاله ديال مسيلمه الكذاب، ولكن ما كنظنش انه يكون من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على البحث اللي غادي تلقوه في اسفل الشريط. فاش كينوض ملك سفيه وتعطي اوامر للجيش ديالو باش يدخلوا المساجد ويتكرفصوا على عباد الله بالبرود كانت ديالهم ويجريوا على عباد الله من الجوامع ويتكرفصوا ويصوتوا عباد الله في المقابر، فانتظر الساعه. Livré aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit.